Шамолин Файзалӣ, самтақаи шӯъбаи маъриф мақомот ҳукумати давлатии ноҳияи Шамсини Шоҳин. Тавре ки имрӯз шумо шоҳидҳо гардидед, дар ноҳияи Шамсини Шоҳин даври минтақавии олимпиадаи фанни мактаббачагон доир гардида шудааст. Дар ин олимпиадаи даври минтақавӣ аз гурӯҳи шаҳри ноҳияи минтақаи Кӯлоб, яъне 10 шаҳри ноҳияи минтақаи Кӯлоб дар ноҳияи Шамсини Шоҳин ҳозир доранд. ва олимпиада аз рӯи фанҳои таълимии забони русӣ ва англисӣ баргузор гардида шудааст. Ман омӯзгори фанни забони англисӣ Холмода Манзура, омӯзгори ҳамин муассисаи рақами 1 ноҳияи Шамсини Шоҳин мебошам. Имрӯз чӣ қадр ки ба ҳамагон маълум аст, даври озмуни минтақавӣ дар байни хонандагони синфҳои 11 баргузор шуда истодааст. Дар ин озмун 6 хонандаи ман иштирок дорад. Ман бо бовари комил гуфта метавонам, ки онҳо сазори ҷои намоён мегарданд. من رفیع فرخنده، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه میر سعید علی حمدانی به واسطه اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی و گیرنده استیپندیای پرزیدنتی میباشم. امروز در دوره منطقوی المپیادای فنی از فن زبان انگلیسی اشتراک کردم. به همه سوالها جواب دادم. آزمون بسیار شفاف گذشت و امید دارم که سزاوار جای نمایان میگردد. Я Мирзоева Шукрона, ученица 11 класса Государственной гимназии номер 1 города Нурека. Сегодня я участвовала в зональной олимпиаде по русскому языку, которая проходит в районе Шамсидин Шохин. Я надеюсь получить хорошие баллы и пройти в следующий этап. I am Boboy Paris. I study at school number 46. I am from Dangra district. I live in Safistan village, but I am participating in this Olympiad today because I hope that I got one place today. But I participate in the first Olympiad. I got the first place. In the second Olympiad, I got the second place. But I hope that I got one place in this Olympiad. My goal is that I must participate in the Olympiad of the Republic. فن زبان و ادبیات روسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 ناحیه دنقره خلیل سفری تبرعش میباشم. از مؤسسه تحصیلات میانه 70 ناحیه دنقره خواننده‌ای که در آزمون ناحیوی جای اول اشتراک کرده بود خوشدل میرزا مراد در این آزمون منطقوی اشتراک نموده است. ما باوری داریم که این خواننده جای سزاوار رو در این آزمون منطقوی ولایت ترکمن سزاوار می‌گردد.